إذا كنت من المتابعين الجدد اشترك الآن في القناة وفعل زر الجرس ولا تنسى دعم المقطع بلايك. شكرا لكم جزيل الشكر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متتبعي ومتتبعات قناتنا جدال بريس، نجدد الترحاب بكم في هذا الدرس الجديد الذي يندرج ضمن سلسلة دروس تعلم اللغة الفرنسية، والمتميز في هذه السلسلة الجديدة هو برنامج فرنسا وكندا لتعلم اللغة الفرنسية، والذي يستعمل للتعلم بسرعة وبدون أستاذ. ونذكركم أن من بين مميزات هذا البرنامج الرائع وأنه يميز بين الأصوات المنطوقة والغير المنطوقة، وبالتالي مشكل القراءة ومشكل الكتابة لن يعترض لك. إذا لنبدأ على بركة الله. يبدو كل هذا العمل صعبا للغاية أو حتى من المستحيل القيام به. إذا يبدو كل هذا العمل، إذا سنبدأ كل هذا العمل توسي تخافوا. إذا لن نترجم حرفيا ولكن سنترجم ما يفيد معنى هذه الجملة. تو، إذا تو سي تخافوا، سي تخافوا، تو سي تخافوا semble très difficile, voire même impossible à réaliser. إذن كما نذكر دائما بأن هذا البرنامج يميز بين الأصوات المنطوقة والغير المنطوقة. إذن كما تلاحظون تو سي ترافو إكس لا تنطق، semble انتب آخر لا تنطق، très difficile voire même impossible à réaliser. سيقدم لنا صاحب العمل تعويضا أفضل. إذن صاحب العمل c'est l'employeur. L'employeur nous offrira une meilleure يعني أفضل une meilleure rémunération. L'employeur nous offrira une meilleure rémunération. تعويض، التعويض وrémunération. L'employeur nous offrira une meilleure rémunération. أنت في أصعب مرحلة في المشروع. Vous êtes au stage le plus difficile du projet. Vous êtes au stage le plus difficile du projet. Vous êtes au stage le plus difficile du projet. كان المساعد الإداري لديه مخالفة الليلة الماضية. إذن المساعد الإداري l'adjoint administrative ou bien المساعدة. إذن l'adjointe administrative كانت المساعدة الإدارية، أو المساعد l'adjoint administratif أو المساعدة. إذن نحن سنكتب l'adjointe administrative AE un infraction hier soir un infraction
pardon, on a une infraction hier soir. L'adjointe administrative a eu une infraction hier soir. لدينا درس فرنسي بعد الظهر. Nous avons un cours, nous avons un cours de français, un cours de français cet après-midi, cet après-midi. إذن هنا فقط tiré entre après et midi. أحب الزهور مثل الورود. J'adore les fleurs comme par exemple les roses. J'adore les fleurs, par exemple, comme par exemple les roses. تم حفظ بعض الملفات على القرص الصلب. Certains fichiers entité sauvegarder ou bien enregistrer ou bien sauver sur le disque dur. Le disque dur. Certains fichiers ont été sauvés sur le disque dur. Certains fichiers ont été sauvegardés ou bien sauvés sur le disque dur. سياسيا أوتاوا هي مدينة العمل. Au niveau politique, au niveau politique, Ottawa est une ville d'action. Au niveau politique, Ottawa est une ville d'action. نسي رد المكالمة إلى والدته. Elle a oublié de retourner l'appel sa mère. Elle a oublié de retourner l'appel sa mère. خلال الاجتماع لم يتم تناول هذا السؤال. Pendant la réunion, on n'a pas adressé cette question. Pendant la réunion, on n'a pas adressé cette question. استمر هذا البحث الأكاديمي لفترة طويلة جدا. Cette recherche académique, recherche académique
académique, a duré très longtemps, très longtemps, très longtemps, a duré très longtemps, a duré très longtemps, a duré très longtemps. Cette recherche académique a duré très longtemps. لا يوجد المزيد لإنهائه في وقت سابق. Il n'y a pas d'avantage à finir plus tôt. Il n'y a pas d'avantage, il n'y a pas d'avantage à finir plus tôt. Il n'y a pas d'avantage à finir plus tôt. إذن إلى هنا نكون قد أنهينا حصة هذا اليوم. نتمنى أن نوفق في تقديم ما سيفيدكم في تطوير لغتكم واللغة الفرنسية. إلى حلقة قادمة إن شاء الله، وتقبلوا مرورنا وجزاكم الله خير.